So ayo mga kaidol no, naa dito sa syudad ng Osamis, naa dito ipa-challenge mga kaidol no, magdala lang mo balde nga nay tubig tapos magdala og sabon, shampoo og toothbrush og nay toothpaste, diri mo maligo sa katubangan dayon tagana to og sapatos. So mao din ni atong location mga kaidol no, atbang lang sa Nubo. 5 minutes later. Tara, kadala. Idali, kaligo yun. Kaligo na yun. Tara. Pasok, ligo. Sampo. Paskas. Buli. Sabon. Uspas na yun. Wajah niligaw, wag naro kayo. Tura, bastos lugod di. May toothpaste. Oh, tura. Allah. Ay, toothpaste gapon. Oh, toothpaste na shampoo. Allah, tura. Yan yung toothpaste sa shampoo. Tura. Oh. Congrats. Wala, mana, pwede na. Was. Oh. Tagasa. Laman, yung pangalan na to? Tunyo. Wala siya tanda diya sa pangasawa. Shout out yung Christian May, Lunisa. Ay, congrats. Yo, tara. Oh, tapos ito na. Oh, legit, bye. Sige daw.